ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ፍሬሽማን ባዮሎጂ እንግዲህ ቻፕተር 6 ፓርት 2ን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። በባለፈው እንግዲህ ኢንፌክሽየስ ዲዚዝ ኤንድ ዲዚዝ ኮዚንግ ኦርጋኒዝም ወይም ደግሞ ፓቶጂንስ አይተናል ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ኢሚዩኖሎጂ ኤንድ ኢሚዩን ሲስተም የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ለቻናላችን ግን አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁን ዝለቁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ደግሞ እንግዲህ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁን ዝለቁ። So today we discussed about the news topic concerning chapter 5 or chapter 6 of the freshman biology, that is why immune system and immunology. So first and foremost we'll try to see a host defense against infectious diseases. እንግዲህ በአጠቃላይ በባለፈው እንግዲህ በፓርት 1 ትምህርታችን የተመለከተው እንግዲህ እንዴት ነው ኢንፌክሽየስ ዲዝ ሊመጣ የሚችለው ዲዝ ኮዚንግ ፓቶጂኖች ወይም ደግሞ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ምን ናቸው የሚሉትን እንግዲህ ዳይሬክት ኮንታክት as well as ኢንዳይሬክት ኮንታክት እንዴት ነው ዲዝ ሊይዘን የሚችለው የሚሉትን ተመልክተናል ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ እንግዲህ ያው የምንመለከተው ሆስት እንዴት ነው ዲፌንድ የሚያደርገው ወይም ደግሞ እነዛን ኢንፌክሽየስ ዲዞች how it will be protected by itself ማለት ነው። ሆስት ማለት የኛ ሄልዚ ሴላችን ማለት ነው። ሆስት ዲፌንስ against infectious disease. So first and foremost we'll try to see terminologies, that is why included under immunology. That's why the first one is the science. What is immunology? Immunology is biomedical science like that of biochemistry, this anatomy, physiology, parasitology, microbiology, and that of what the anatomy እንደምንላቸው ምንድነው? It is a science, it is a biomedical science that studies about what? Immunity and immune system or host defense against any pathogenic disease or infectious disease ማለት ነው. So the other one, immunogen. Immunogens are substances, it may be antigen, that induces what? That triggers a specific immune responses. Okay, the other terminology is that this is immunity is the body defense mechanism, or it is a body biological defense mechanism by which it protects or it can safeguard against foreign invaders. We call immunity እንለዋለን ማለት ወይም ደግሞ ሰውነታችን በሽታ የመከላከል ወይም ደግሞ በሽታን የመቋቋም አቅም ምን ተብሎ ይጠራል? ኢሚዩኒቲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። This is why the body biological defense mechanism, or this is what the mechanisms of protecting our host cells from any foreign invaders or any pathogens, we call immunity. The other one is there are a lot of histories about the immunology. That is Edward Jenner, it's in 1796 English physician, studied what the immune system and that of discovered or methods of smallpox vaccination. So the other one, Louis Pasteur, establishes the cause of infectious disease and the medical basis of basically immunizations or vaccination, mainly divided into two. That is why immunity can be divided or subdivided into two parts. That is non-specific or innate, or what we call inborn methods of immunity, or the other one is that is specific, or it is what we call adaptive immune system. So immunity can be classified into non-specific or innate immune system, or it may be what? Specific or adaptive immune system ብለን በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። Therefore, this innate immune defense mechanism የምንለው ደግሞ defense that protects us from what? Any wide range of pathogens or disease-causing microorganisms. That is why inborn እንለዋለን። Inborn in a sense they are developed during the borns ማለት ነው። Second one is adaptive immune or adaptive defense mechanism that defends our body offers against a particular pathogen, right? Okay, let's try to proceed. What does our immune system do, right? First and foremost, we'll try to define what is immunity. Immunity is the capacity or the ability of the body to resist disease, or it is a state of protection against any disease or disease causing microorganisms like infectious diseases, right? ስለዚህ ሰውነታችን በሽታ የመቋቋም ወይም ደግሞ በሽታን የመከላከል አቅም ኢሚዩኒቲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። So this immunity can protect us from what? Infections or infectious agents like bacteria, virus, parasite, it may be fungus, and so forth. So it is also what? Promote normal body functioning. That is why it can increase what? The body capability to have what? ኖርማል ፋንክሽን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሰውነታችን ኖርማል የሆነ የተለመደ ስራውን እንዲያከናውን ማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ ጀስት ውንድ ሂሊንግ ዳት ኢዝ ቁስል መድረቅ ወይም ደግሞ ቁስል መዳን፣ ለምሳሌ ቲሹ ክሊን አፕ ሊሆን ይችላል።
Therefore, the other importance of immunity is remove abnormal cells or that is damaged የሆኑ ሴሎችን ወይም ደግሞ የተጎዱ ሴሎችን ምን ማድረግ ነው? ማስወገድ ነው። like including malignant ones malignant ሴሎችን ምን ማድረግ ነው? ማስወገድ ነው ማለት ነው። This immunity can also causes what a disease, right? It can also disease causing, right? How? By allergy, transplant rejection, right? Or it may be autoimmune disease, or it may be what? Hypersensitivity የምንላቸው they can also cause disease through immunity ማለት ነው, right? So the second one is arms of the immune system. This immune system can be classified into two, that is innate immune system or non-specific, that is the other one is adaptive, or it is what? Specific, and it is what? Acquired. So this innate immune system can be cellular or it may be humoral innate immune system ልንላቸው እንችላለን። Adaptive is also what? Cell mediated or humoral or antibody mediated adaptive immune system ወይም ደግሞ immunity እንላቸዋለን ማለት ነው። Good. So let's try to compare and contrast the two types of immune systems or immunity. So when we say the innate immune system, it provides what? The first line of defense, or that is why inborn ማለት ነው። አንድ ሰው ሲወለድ አብሮ ይዞት የሚወለድ የበሽታ የመቋቋም አቅም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሴላችን ራሱ ምን ያለው ማለት ነው? ዲፌንስ ሜካኒዝም አለው። the second one is የአዳፕቲቭ ስንል ግን it is stimulated upon exposure to that of pathogen ወይም ደግሞ disease causing organism ምን ካለም በኋላ ካጠቃን ወይም ደግሞ just disease caused ካረገን በኋላ ዲቨሎፕ የሚደረግ ነው after birth ማለት ነው። then innate immune system consists of what? Cellular or it may be what? Chemical ሊሆን ይችላል in place even before infection ማለት before infection ወይም ደግሞ ምንም አይነት ኢንፌክሽን ሳይኖርም ይኖራል ማለት ነው። but this adaptive immune system we call second line of defense, or it is acquired after birth. And the second one is that the innate immune system responds the same way to repeated infections or no memory ምንም አይነት ሪኮግናይዝ የሚያደርግበት ወይም ደግሞ ሪሜምበር የሚያደርግበት ሚንስ የለም። አንድን ኢንፌክሽን በአንድ ወይ ነው ወይም ደግሞ በተመሳሳይ መንገድ ብቻ ነው ሪኮግናይዝ ወይም ደግሞ ጀስት ሪስፖንስ የሚሰጠው ማለት ነው። but in case of adaptive it increases efficiency within each exposures, that is why it has what? memory አላቸው ሜሞራይዝ ያደርጋሉ። Good. The fourth point is what does innate immune system includes what? Epithelial membranes as well as phagocytic cells, that is white blood cell, natural killer cells, inflammatory mediators, cytokines, complement proteins, and normal flora are the best examples that are categorized under innate immune system. While in case of this adaptive or acquired immune system comes into action late or after what? The exposures has occurred in the response to that of pathogens. The other one, this innate immune system are non-specific and non-time lag. But in case of adaptive immune system, they are specific for a target pathogens or a specific pathogen, and they are diverse ናቸው ማለት ነው። Okay, good. Let's try to proceed to the next. That's why summary of innate and adaptive immune systems እና እንግዲህ ምን አለ ማለት ነው። በመጀመሪያ ላይ ኢንፌክሽን ኤክስፖዠር ወይም ደግሞ ጀስት ዲዚዝ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ሊኖር ይችላል ማለት ነው። በመጀመሪያ ላይ ወይም ደግሞ ፈርስት ላይን ኦፍ ዲፌንስ ስላለን ምን ያደርጋል ማለት ነው። it will protect our body from that pathogen. If it is fails ወይም innate ወይም ደግሞ ፈርስት ላይን ኦፍ ዲፌንስ or non specific mechanisms of immunity just ፕሮቴክት ማድረግ ካልቻለ ምን ያደርጋል ማለት ነው። ሰከንድ ላይን ኦፍ ዲፌንስ ዲቨሎፕ ይደረጋል። that is why adaptive immune system ዲቨሎፕ ይደረጋል ማለት ነው። that is why if it is passing what the innate immune system ማለት ነው then ምን ያደርጋል ማለት ነው። it will defend እዚህ ጋር እንደምታዩ በካልቸው ይመታዋል then it will be what recovered ያደርጋል። ሴላችን ወይም ቦዲያችን ምን ያደርጋል ሪከቨር ያደርጋል። then second infection አሁንም በሚመጣበት ሰዓት the second time ወይም ደግሞ አንድ ኢንፌክሽን አንድ ፓቶጂን ሌላ ጊዜ ተደጋጋሚ አሁንም አፌክት ቢያደርገን the same organism the same pathogen ወይም ደግሞ causing organism ከሆነ አዳፕቲቭ ኢሚዩን ሲስተም ምን አለው ማለት ነው ሚሞሪ አለው ወይም ደግሞ ሚሞራይዝ ያደርገዋል። ለሁለተኛ ጊዜ ሲመጣ ያውቀዋል ማለት ነው። then it can lead to what removal or that is why protect us from the disease ማለት ነው። but ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ኢንፌክሽኑ ኬዝ ካረገን በኋላ ኢኔት ኢሚዩን ሲስተሙን ማለፍ የማይችል ከሆነ ኢኔት ኢሚዩን ሲስተም ወይም ደግሞ ኢኔት ኢሚዩን ሲስተማችን ፕሮቴክት ያደርግና ዲዙን ያደርገዋል ሪሙቭ ያደርገዋል ማለት ነው። this is what it seems like the innate and adaptive immune system about summary. So the other one component of the immune system
When you see the components of the immune system, it is comprised of a number of different cell types, tissues, and organs, right? Cells of the immune system can be divided into lymphoid progenitor cells or myeloid progenitor cells. So when you see lymphoid progenitor cells, like B lymphocyte or B cells, T lymphocyte, that is natural killer cells, are classified as lymphoid progenitor cells. while myeloid የምንላቸው basically white blood cells ናቸው ማለት like neutrophils, basophils, eosinophils, that is mast cells, and that of what monocytes የምንላቸው like dendritic cells and macrophages are the best examples of myeloid progenitor cells or white blood cells እንላቸዋለን. So organs of the immune system can be what? It may be bone marrow, it may be thymus, or it may be lymph nodes. Spleen, tonsils, and appendix are the most common organs responsible for immune system as a protective mechanism. So it has a mobile force of cells in the bloodstream that are ready to attack the invading microbes whatever it enters the body. Basically, cells maintain communication, right, through the cell contact or molecules. Basically, ይሄ ሴላችን ወይም ደግሞ our host cells has a defense mechanism through the lymphoid progenitor cells ወይም ደግሞ B cell, T cell የምንላቸው ናቹራል ኪለር ሴሎች አሉ። ወይም ደግሞ በማይሎይድ ፕሮጀኒተር አማካኝነት ላይክ ዋይት ብለድ ሴሎች ወይም ነጭ የደም ሴላችን በሽታን የመቋቋም አቅማችን የሚወስኑት ወይም ደግሞ ጀስት የሚያበረታቱት እነሱ ናቸው ማለት ነው። ጉድ ሶ ሌትስ ትራይ ቱ ሲ ዘ ኢኔት ኢሚዩን ሲስተም ኢን ዲቴይልስ። ኢኔት ኢሚዩን ሲስተም ወይም ደግሞ ኢንቦርን ልክ አንድ ሰው ሲወለድ ምን አለው ማለት ነው በሽታን የመቃቃም አቅም ያላቸው ሴሎችን ይዞ ነው የሚወለደው ማለት ዛት ኢዝ ዋይ ነጭ የደም ሴሎች ይባላሉ ወይም ደግሞ ዋይት ብለድ ሴልስ እንላቸዋለን። ዜር አር 4 ታይፕስ ኦፍ ዲፌንስ ባሪየርስ that is included under innate defense mechanisms. The first one is physical or anatomical barrier የምንላቸው the first line of defense or that is why act as the innate immune system like skin ቆዳችን የመጀመሪያው እንግዲህ ከበሽታ የመከላከል ወይም ደግሞ በሽታን ዲፌንድ የማድረግ አቅም ያለው the first one is skin mucous membrane በተለይ ደግሞ እንደዚህ ትራፒንግ ምን አሉ ሄርስ አሉ እንደዚህ ጋር አፍንጫችን ውስጥ ምን አሉ ማለት ነው ጸጉሮች አሉ እና ጸጉር ምን ያደርጋል ልክ ብናይ ሲገባ ምን ያደርጋል ትራፕ ያደርጉና ይመልሱታል ማለት ነው ወይም ደግሞ እንዲያስነጥሰን ያደርግና ይመልሳል ማለት ነው ሙከስ ወይም ደግሞ ጀስት ጄል ላይክ ሰብስታንስ ምንድነው ከአፍንጫችን የሚወጣው ነገሮች ማለት ነው ሲሊያ ፕሮፐልስ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ አውት ኦፍ ዘ ቦዲ ኖርማል ፍሎራ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ኖርማል ፍሎራ የምንላቸው ባክቴሪያዎች ናቸው በሴላችን ውስጥ የሚኖሩ ወይም ደግሞ በሰውነታችን የሚኖሩ ባክቴሪያዎች ሆኖ ነገር ግን ሴላችን ከጥቃት ወይም ደግሞ ከበሽታ የሚከላከሉ ባክቴሪያዎች ናቸው ዛት ዊ ኮል ኖርማል ፍሎራ እንላቸዋለን the other one physical barriers ምንለው that pH level ወይም ደግሞ body temperature ምን ማይክሮ ኦርጋኒዝሙን ሊገሉት ይችላሉ ማለት ነው አንድ ባክቴሪያ አንድ ፈንገስ ወደ ሰውነታችን ከገባ በኋላ የራሳችን ምን አለ የሰውነታችን ሙቀት የሰውነታችን pH level ወይም ደግሞ acidity basicity መቋቋም አልችልና ምን ይሆናል ማለት ነው ይሞታል ወይም ደግሞ ሳያጠቃ ይቀራል ወይም በሽታ ሳያመጣ ይቀራል ማለት ነው the other one chemical barriers or biological active substances ምንላቸዋለን like tears እንባ ለምሳሌ ምን አሲድነት አለው ይሄ ምን ያደርጋል ማለት ነው ጀስት አንዳንድ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን የመግደል አቅም አለው the other one saliva or lysozyme ሳሊቫ ወይም ምራቅ የምንለው vaginal secretions አሉ sweat ወይም ደግሞ ላቭ የምንላቸው lysosomes or that is why toxic lipids are very important chemicals that can act as innate immune defense mechanism those secretions act to what wash away potential invaders በተለይ ደግሞ የሚመጡት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ምን ማድረግ ማጠብ ማለት አጥቦ ማስወገድ ለክ እንደ ቲር አሁን እንባ ያልኳችሁ ቀዳሚ ለምሳሌ ሳሊቫ ምራቅ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቫጂናል ሰክሬሽን ወይም ደግሞ እነዚህ ፈሳሾች ስዊት ወይም ላቭ በሰውነታችን ውስጥ የሚወጣው ላቭ and so forth so that contains what antibacterial or antiviral substance በተለይ ባክቴሪያን ወይም ደግሞ ቫይራልን የመግደል አቅም አላቸው ማለት ነው the fourth innate immune system defense mechanism is cellular defense this cellular defense or innate immune cells non-specific leukocytes or white blood cells phagocytosis and inflammatory response can kill the pathogenesis of the microorganisms the other on the second one is adaptive or acquired immune system this is a second line of defense that is why specific and it is what
acquired after the pathogen is passing the innate immune system. innate immune system አልፎ ከመጣ ወይም ደግሞ ያን አሸንፎ ሰውነታችን ሊጎዳ ከመጣ ሌላ ምን የሰውነታችን ወይም ደግሞ ሌላ የበሽታ መከላከል አቅም acquired or adaptive immune response ይባላል. is the ability or the immunity after exposure within that specific pathogen. ያ ፓቶጅኑ ማይክሮኦርጋኒዝሙ ምን ካለን በኋላ ካጠቃን ወይም ደግሞ ወደ ሰውነታችን ከገባ በኋላ የሚፈጠር ምንድነው የበሽታ የመከላከል አቅም immune response ይባላል. that recognizes and selectively eliminate what a specific pathogen or foreign antigens. That is why these adaptive immune systems are specific and selective, right? So not independent of innate immunity. ከኢኔት ኢሚዩኒቲ ጋር ዲፔንድ የሚያደርገው ነገር የለም ራሱን ችሎ የሚሰራ ነው ማለት ነው. that is mediated by basically by T cells and B lymphocytes or B cell or T cells can mediate the adaptive immune responses. So after activations of differentiated into two types of cells እነዚህ አሁን ከአክቲቬትድ ከሆነ በኋላ ይሄ አዳፕቲቭ ወይም ደግሞ just acquired immune systemችን ዲቨሎፕ ካረገ ወይም ደግሞ just እንትን ካለ በኋላ አክቲቬትድ ከሆነ በኋላ ሁለት ነገሮችን ያመርታል እነዚህ አንቲቦዲ እንላቸዋለን የመጀመሪያዎቹ ኢፌክተር ሴልስ ኦር ኢፌክተር አንቲቦዲ እንላቸዋለን እነዚህ የሚመረቱት በማናማክ ሳይቶካይን ላይክ ሳይቶቶክሲክ ቲ ሴልስ ምንላቸው ወይም ደግሞ አንቲቦዲስ ናቸው ማለት ነው ሁለተኛው ሚሞሪ ሴልስ ናቸው ሚሞሪ ሴልስ ሴንስ ይሄ ፓቶጂን ይሄ ባክቴሪያ ይሄ ቫይረስ ሌላ ጊዜ ወይም ደግሞ ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ ድጋሚ ሴላችን ሊጎዳ ወይም ደግሞ በሽታ ሊያስይዘን ቢመጣ ምን ያደርጋል ሚሞራይዝ የሚያደርጉ ከሴላችን ውስጥ ምን የሚደረጉ ስቶር ሆነው የሚቀመጡ ማለት ነው ሚሞራይዝ ያደርጋል ኢፌክተር ሴልስ ሾርት ሊቭድ ናቸው አጭር ጊዜ ውስጥ የሚሰሩ ናቸው and responds against the existing pathogen ወዲያውኑ ፓቶጂኑ እንደተፈጠረ ወይም ደግሞ ያለውን ምን ያደርጋሉ just they will contact with that pathogen ሚሞሪ ሴል የምንላቸው ግን ሎንግ ሊቭድ ሴልስ ናቸው በጣም ለረጅም ጊዜ በሰውነታችን ውስጥ ይኖሩና kept for the next exposure ሌላ ተጨማሪ በሌላ ጊዜ በሚመጣበት ጊዜ ይሄው ተመሳሳይ የሆነ ባክቴሪያ ቫይረስ ወይም ደግሞ ፓቶጂን ሲመጣ ምን ያደርጋሉ ያስታውሱና ይገሉታል ማለት ነው during re-exposure እንደገና ሲመጣ ማለት ነው gives heightened responses or short responses or memory for the future ማለት ነው memorize ያደርጉታል ማለት ነው right adaptive immunity develops after birth that is why we call acquired እንለዋለን ማለት ነው so triggered when the innate response is what not enough innate immune system ሲያልፍ ወይም ደግሞ ያ በቂ ሳይሆን ሲቀር ነው እንግዲህ acquired immune system develop የሚሆነው so this adaptive immune response or immunity is specific for individual microbes or pathogens or epitopes of the antibodies so remember ያደርጋሉ ሁሉ ጊዜ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ያስታውሳሉ ለሰከንድ ጊዜ ወይም ደግሞ በተድጋሚ ሲመጣ that heightened response within the second time that is memory ያላቸው ማለት memorize ያደርጋሉ adaptive ወይም ደግሞ acquired immunity basically እንግዲህ response የሚያደርጉ በተለይ ወዲያም predominant cell የምንላቸው B cell እና T cells ናቸው ማለት ነው B cell ወይም ደግሞ B lymphocyte የምንላቸው they are differentiated into what circulating or membrane bounded antibody ይፈጠራሉ circulating antibody ስንል mainly defend invading ማለት በተለይ ደግሞ በጣም የሚዛመቱን ወይም ደግሞ የሚንቀሳቀሱ በጣም ብዙ ቦታዎችን ብዙ ሴሎችን የሚያካልሉ ምኖችን እነዚህ ፓቶጂኖችን ይገላል ማለት ነው Good. So the other one is membrane bounded antibody ምንላቸው they serve as receptor for B cells in the receptor ነት ሆነው ወይም ደግሞ በጣም ሰርኩሌት ማያደርጉ ወይም ማይንቀሳቀሱ ማለት ነው membrane የሚገኙ ማለት ነው the other one T cell ናቸው ማለት ነው the main players of adaptive immunity ናቸው T cells or T lymphocyte ናቸው mainly defend intracellular pathogens and there are two types of T cells helper T cells እና cytotoxic T cells ምንላቸዋለን helper T cell ምናቸው CD4 cells እንላቸዋለን they are what co-receptors and it is what activators while cytotoxic T cells ምንላቸው ደግሞ they are CD8 cells እንላቸው co-receptor and the main defense mechanism they can what kill pathogens by themselves but T cell ምንላቸው T or TH or CD4 cell ምንላቸው helper ናቸው they supports what the cytotoxic T cells ማለት support የሚያደርጉ ወይም ደግሞ የሚያግዙ ናቸው እንጂ ራሳቸው ፓቶጂን አይገሉም ማለት ነው good so the adaptive immunity has two arms
አዳፕቲቭ ኢሚዩኒቲ ስንል እንግዲህ ሁለት አይነት አርሞች ወይም ደግሞ ሁለት ፓርት ነው ማለት ነው። ሂሞራል ኦር አንቲቦዲ ሚዲየትድ ኢሚዩኒቲ ኦር አኳየርድ ኢሚዩኒቲ እንላቸዋል። they are involves productions of antibody by B cells. Basically the B cells are targeted to produce antibody neutralize the pathogen ምን ያደርጋሉ? ኒውትራላይዝ ያደርጉታል። that mainly defend extracellular pathogens like bacterial toxins and viruses. They can also detect pathogens, right? Antigens, right? These antigens are pathogens. They can be neutralized by blocking within the antibodies. በአንቲቦዲ አማካኝነት ምን ይሆናሉ? ኒውትራላይዝ ወይም ደግሞ ዶርማንት ይሆናሉ። ምንም አይነት ኢፌክት እንዳያሳድሩ ማለት ነው። The other one, activations of complement proteins by complement system. This antibody can detect or humoral antibody mediated immunity can activate the complement systems. Facilitate ingestions of sonizations and phagocytosis of what that of the pathogens. The other arms of the acquired or the adaptive immunity is what? Cell-mediated immunity. Therefore, this cell-mediated immunity of acquired immune system involves what? The productions of special lymphocyte, particularly what? T lymphocyte or T cells. They can't be detected directly, but rather they need what? Activation by antigen presenting cells. So T helper cells produce cytokine. They can also facilitate the productions of cytokine and chemokines for activations of what? Cytotoxic T cells or CD8 cells. Cytotoxic T cells can produce chemicals to destroy the invading antigens and infected cells. በተለይ ደግሞ ኢንፌክትድ የሆነ ሴል ወይም ደግሞ የተጎዳ ሴል የማይጠቅም ሴል ከሆነ ያ ምን መሆን አለበት? መወገድ አለበት ማለት ነው። ሜንሊ እነዚህ CD8 ወይም ደግሞ ሳይቶቶክሲክ ቲ ሴል ማለት በቀጥታ ፓቶጂኑን ይገላሉ ቶክሲን በማምረት ወይም ደግሞ ቶክሲን ኬሚካል በማምረት። ቲ ሄልፐር ሴል የምንላቸው ግን ወይም ደግሞ CD4 ሴል የምንላቸው ሳይቶካይን በማምረት ነው ፕሮሰሱን የሚያጠናክሩት ወይም ደግሞ የሚያካሂዱት ማለት ነው። Mainly effective against what? Intracellular pathogens within phagocytic or infected host cells, right? Okay, let's try to process interaction between innate and adaptive immunity. Both innate and adaptive immune system have different properties, but frequently works together, right? The antigen presenting cells, like basically macrophages and dendritic cells, are what? The main phagocytic cells. And after ingesting the pathogen or enters the pathogen, then express what? It is portions on the surface of the cells and produce what? Cytokine. That is why helper T cells can produce cytokine and activate the adaptive immune systems. ይህን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ሳይቶካይን ፕሮዲውስ በማድረግ ምንድነው አዳፕቲቭ ወይም ደግሞ አኳየርድ ኢሚዩን ሲስተምን ዲቨሎፕ እንዲሆን እንዲያድግ ወይም ደግሞ እንዲጠናከር ያደርጋሉ። አዳፕቲቭ ኢሚዩን ሲስተም ወይም ደግሞ አንቲቦዲ የምንላቸው ደግሞ ምንድናቸው? they can activate, they can be synthesized or secreted by B lymphocyte or B cells. They can activate complement proteins in response and phagocytosis process ወይም ደግሞ engulf the pathogens through innate immune system mechanisms. So the other one, adverse immune reactions or responses የምንላቸው ወይም ደግሞ exaggerated immune reaction ምን ሊያመጣ ይችላል? በጣም ከሚጠበቀው በላይ exaggeratedly act ካረገ. So the main aims of immunity is protection against any pathogens, but it may cause adverse effects or diseases. So this adverse effect or severe tissue damage reactions can lead to what? Several diseases such as exaggerated immune response against non-self, as well as inappropriate immune response against self components. Inappropriate immune response for that what? Self components or self cells. And all of this are due to failure inappropriate recognition. በተለይ ደግሞ ሪኮግናይዝ የማድረግ ወይም ደግሞ የመለየት ስራ ሲያቅተው ማለት ነው። and response mechanisms or failures of self tolerant ራሱን መቋቋም እንዲሁም ደግሞ መለየት ሲያቅተው ማለት ነው። የራሱን ሴል ወይም ደግሞ ሆስት ሴሉን አይደንቲፋይ ማድረግ ሲያቅተው ማለት ነው። there are 3 types of immunological adverse reactions or immunological disorders ምንላቸው አሉ ማለት ነው። that is why abnormal or that is exaggerated ምን immune reactions ሲኖር ማለት hypersensitivity, the other one autoimmune disease, and immunodeficiency disease are the result of exaggerated immune reactions. So let's try to see this one by one. The first one is hypersensitivity. Hypersensitivity implies that exaggerated or extremely extended reactions or undesired reactions of the immune cells or normal immune systems. The response is not always heightened but may be
an inappropriate immune response against antigens በተለይ ደግሞ ኤግዛጀሬት ከተለመደው ውስጥ በጣም የወጣ በጣም ምን ያለ ማለት ነው ያደገ ወይም ደግሞ በጣም ኤግዛጀሬትሊ ወይም ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ሪአክሽኑ ሲካሄድ ማለት ነው develops in the course of what hyper the humoral immunity or cell mediated immunity ማለት ነው በተለይ ደግሞ that is why innate immune system ላይ ነው there are 4 types of basically hypersensitivity reactions type 1 type 2 type 3 and type 4 hypersensitivity የምንላቸዋለን that is why immediate hypersensitivity የምንለው occurs in humoral mediated that is why branch and initiated by antibody or antigen antibody reaction complexes occurs within a minute በአጭር ጊዜ immediate ነው ስለዚህ በደቂቃዎች ልዩነት የሚፈጠር ነው to have or 2 hours after re-exposures of the same antigen በተለይ ወዲያውኑ ወይም just ድጋሜ ያ ፓቶጂን ሲመጣ ማለት ነው ስለሚያውቀው ወዲያውኑ immediately act ያደርጋል just basically type 1 type 2 and type 3 hypersensitivity are called as immediate hypersensitivity ተብለው ይጠራሉ the other one the fourth type of hypersensitivity is what delayed type hypersensitivity ይባላል DTH delayed የተባለበት ደግሞ it is what majorly occurs within cell mediated immunity and response may be what delayed after a days or after re-exposures ማለት exposure ከመጣ በኋላ ከተወሰነ ቀናቶች በኋላ ሊሆን ይችላል that is why cell mediated ወይም ደግሞ adaptive immune type ነው ማለት ነው type 4 hypersensitivity therefore and type 1 ስናይ ለምሳሌ descriptive name ወይም ደግሞ IgE ወይም immunoglobulin E mediated hypersensitivity እንለዋለን it occurs less than 30 minutes ከ30 ደቂቃ በፊት ነው የሚከሰተው mechanism of action antigen right induces cross linkage of immunoglobulin E bound to mast cells basically with integrations of mast cells with the release of vasoactive mediators like these explained or can be show like hay fevers and eczema are the best examples of type 1 hypersensitivity type 2 ስንል antibody mediated ነው cytotoxic what hypersensitivity ተብሎ ይጠራል it occurs 5 up to 8 hours antibody direct to what cell surface antigen mediated destruction by antibody dependent cytotoxic T cells or complement proteins and this is what blood transfusion reaction and process reaction የምንላቸው ወይም ደግሞ RH reactions are what examples of type 2 hypersensitivity እንላቸዋለን type 3 ስንመጣ ደግሞ immune complex mediated hypersensitivity ከ2 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ድረስ ባለው ኢንተርቫል ይከሰታሉ antigen immunoglobulin G or M complex induces what mast cell degranulation via that is why FCG receptor 3 so Arrhenius reactions or serum sickness are the best example type 4 it is what differ from the others that we call cell mediated or delayed type hypersensitivity እንለዋለን እንግዲህ ከአንድ እስከ 3 ቀን ውስጥ ሊፈጅበት ይችላል ማለት ነው for ይሄ mediator ደግሞ TCL ነው TCL or T helper cell 1 that is release cytokine that recruits and activate macrophages that's why contact dermatitis and tubular lesions are best examples of type 4 hypersensitivity the other one autoimmune and auto that is immunity as well as autoimmune disease ስለዚህ type 4 hypersensitivity cell mediated ነው ነገር ግን type 1 type 2 type 3 የምንላቸው antibody mediated ናቸው ማለት ነው so this autoimmunity and autoimmune disease are can be caused by a sudden inability of immune system what to distinguish between self and non self cells የራሱን ሴል እና ሌላ ውጫዊ ሴሉን ወይም ደግሞ ይሄ ፓቶጂኑን እና ሰልፍ ሴሉን ሪኮግናይዝ የማድረግ ችግር ማለት ነው ሪኮግናይዝ ማወቅ ወይም ደግሞ መለየት ስራ ሲቸገር ማለት ነው by misinterpretations of what self component cells or that is dangerous የራሱን ሴል ሊጎዳ ስለሚችል ማለት ነው so it occurs as a result of failure of maintaining self tolerance ወይም ደግሞ ራሱን መለየትና መቋቋም ሲያቅተው or uncontrolled reaction against self antigens by B cells or B lymphocyte T cells and both of them so autoimmune disease may target one specific organ or it may be what system ሲስተሙን ወይም ደግሞ አንድ ኦርጋን ለይቶ ምን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ታርጌት ሊያደርግ ወይም ደግሞ ያነጣጠር ይችላል ማለት ነው so this autoimmune disease may target a specific organ or a system thus targeting only one organ ከሆነ like type 1 diabetes mellitus or diabetes damage or that is why targets on what pancreas ላይ ነው የሚያነጣጥረው ማለት ነው ምክንያቱም pancreas beta cells of the pancreas secretes insulin that's insulin deficiency will lead to diabetes mellitus systemic affects multiple organ ሊሆን have a tendency to become what chronic because of auto antigens
that can never be cleared, like systemic lupus erythematosus can affect the whole body. Good factors contributing autoimmune disease እነዚህ autoimmune disease ሊያመጡ የሚችሉ ወይም ደግሞ contributing factors ምንድን ናቸው ካላችሁ right first one is age. Age can affect the autoimmune disease. That's why auto antibodies are more prevalent in older people. በተለይ ደግሞ ኤጅ እየጨመረ ሲመጣ ምን ያደርጋል ማለት ነው? አውቶ አንቲቦዲ ወይም ደግሞ የራሱን አንቲቦዲ የሚገል ምን ይፈጠራል ማለት ነው? አንቲቦዲ አውቶ አንቲቦዲ ይፈጠራል ማለት ነው። the other one gender ነው ወይም ደግሞ ጾታ. Women have a greater risk than men for developing autoimmune disease that is due to hormone ማለት ነው. the other one genetic factor antigen specific autoimmune phenomena clusters in the certain families like particularly HLA, that is human leukocyte antigens genes are associated with certain autoimmune disease. The other one which affect the contribute for the autoimmune disease is infection. Many infection agents linked to a particular autoimmune disease like streptococci, Klebsiella and malaria etc are the most common that is integrated with infections with that of contributing factor for autoimmune disease. The other one, immunodeficiency disease. Immunodeficiency disease. This immunodeficiency disease occurs when the system fails to protect the host from what disease-causing agents. በተለይ ደግሞ ሆስቱን የራሳችን ኖርማል ሴል ኖርማል ቦዲያችን ከበሽታ መከላከል ሲያቅተው ያምን ይባላል ኢሚዩኖ ዴፊሺየንሲ ዲዚዝ ያመጣል ማለት ነው። ክላሲፋይድ አዝ ፕራይመሪ ኢሚዩን ዴፊሺየንሲ ዲዚዝ ኦር ሰከንደሪ የምንላቸዋል። ፕራይመሪ ስንል ሜንሊ ዱ ቱ ዋት ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ኦር ኢንሄሪትድ ናቸው ማለት ነው። ከጂን ጋር ወይም ደግሞ ከዘር ጋር የተገናኙ ናቸው። ሙቴሽን ካን አፌክት ኤኒ ኦፍ ላርጅ ነምበርስ ኦፍ ጂን ዛት ኮንትሮልስ ዘ ኤክስፕሬሽን ኦር አክቲቬሽንስ ኦፍ ኢሚዩን ሪስፖንስ ሊዲንግ ቱ ዋት ዴፊሺየንሲ or it may affect what either the acquired or innate immune system or both of them at a time ማለት ነው። the other one secondary ስንል ደግሞ due to loss of immune function ማለት immune function ቶታሊ ምን ሲሆን ማለት ነው disrupted ወይም ደግሞ disorder ሲሆን that results for exposure for external agent ማለት ወይም ደግሞ ከውጭ የሚመጡ ይሄ ሆስት ሴሉን ሊያጠቁ የሚችሉ በቀጥታ ስንጋለጥ ማለት ነው are acquired as a consequence of other disease or environmental factor like malnutrition ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከምግብ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ኢንፌክሽን ላይክ HIV ኤድስ ሊሆን ይችላል ካንሰር ሊሆን ይችላል or medical treatmenቶችም surgery trauma and so forth are the leading cause for secondary immunodeficiency disease እንላቸዋለን ማለት ነው። the last one is tumor immunology or cancer immunology ማለት ነው። tumor neoplasm or tumor immunology is a mass of tissue that is formed by an accumulation of abnormal cells. The generally cancer can cause or can be occur due to abnormal productions of cells due to unable to maintain cell renewal and what that of cell death እና cell renewal ምን ሳይል ሲቀር ባላንስ መሆን ሳይችሉ ሲቀር abnormally የሴል ነምበር ምን ያደርግ ይችላል leads to what abnormal growth and accumulations of unnecessary cells በተለይ ደግሞ ላይፍ ሳይክላቸውን የጨረሱ ሴሎች ምን ሊሆኑ ይችላል ኤግዚስት ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። some cells may not respond to normal growth and control mechanisms. So there are two types of tumor, that is benign tumor, that is why the other one is malignant tumor. Benign የምንለው is a tumor that is not capable of what indefinite growth, does not invade the healthy surrounding tissue ወይ ደግሞ የማይንቀሳቀስ ወይም ደግሞ ወደ ሌሎች ሴሎች የማይዛመት ማለት ነው። በቀጥታ አንድን ሴል አፌክት ካረገ በኋላ እሱን ብቻ ነው አፌክት የሚያደርገው do not progress into what cancer but it does not affect the surrounding what normal or healthy cells surrounding ሴሎችን ሊጎዳ አይችልም ማለት ነው። malignant ስንል it is what metastasis or invasive ማለት ነው ተንቀሳቃሽ ማለት ነው። a tumor that continues grow and progressively what invasive to tissues ወደ ሌሎች ሴሎች የሚዛመት በተለይ ደግሞ አድጎ ምን ማድረግ የሚችል ማለት ነው ወደ ሌሎች በቀላሉ የሚንቀሳቀስ ማለት ነው። malignant tumor refers cancer that will be invasive and grows and affect other surrounding cells. So tumor cells or the host can activate immune response that can prevent its growth, aggravately its effects, right? This is why we call tumor immunology. The immune system cannot defend against abnormal productions or abnormal accumulations of cells.
ሶ ዲስ ኢዝ ኦል አባውት ቱዴይስ ለሰን። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ወይም ደግሞ ቻፕተር 6 እንዳጠቃላይ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ስለነበረው ቆይታ ከልብ እያመሰገን እንዲሁም ደግሞ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ወይም ደግሞ ትምህርት አይነት ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ አሳውቁን። ይህንን ቻናል ግን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ለእኛ ብርታታችን ነው፣ ለእናንተ ደግሞ ሌሎች መረጃዎችን እንድታገኙ ያግዛል ማለት ነው። በያላችሁበት መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ